हरे कृष्ण। ओडिया भागवत प्रथम स्कंद त्रयोदश अध्याय। विदुरଙ୍କ उपदेश क्रमे धृतराष्ट्र और गांधारी वनगमन। त्रयोदश अध्याय। विदुर बोले अंधराय, जेमंते गला हिमालय, प्राण छाड़िला जग बले, एक था त्रयोदश बोले। सुत उवाच विदुर तीर्थयात्रा क्रमे, मिलिले मैत्रेय आश्रमे, केते दिन तहि रही, आत्मार तत्व ज्ञान पाई। हस्तिना नगरे विश्वासे, मिलिले धृतराष्ट्र पासे, जानिबा पाई तार गति, स्वभावे साधु धीर मति। मैत्रेय आगे जेबा प्रश्न, करि पाइले आत्मज्ञान, तेणु गोविंदे भक्ति जात, केवल नहि शत्रु मित्र। विदुर देखि धर्म सुत, बंधु आगमे कृत कृत्य, संगते घेनि चारि भाई, पूजिले आसने बसाई। जुजुश्च धृतराष्ट्र रूप, संजय पुनि कृपी कृप, गांधारी द्रौपदी सहिते, सुभद्रा उत्तरा समेत, आगे गम्मति देवी कुंती, अन्यश्रुहुद बंधु ज्ञाति। पांडुर जेते बंधु जने, मिलिले हरस बदने, प्राण को पाई पिंड जेने, पुणी उठई दिव्य ज्ञाने। सकले मिली तार पासे, बंदिले जे जहा विश्वासे। अनाई विदुर बदन, आनंद अश्रुजल पूर्ण, सकल पूजा विधि करी, राजन करे कर धरी। विदुरे बसाई आसने, पासे भुंजाई सुख मने, तार बदन राजा चाही, आनंदे घेनि चारि भाई। उचे पचारे प्रीति बाणी, जेमंते सर्वलोक शुणी। युधिष्ठिर उवाच भूता तो कहूँ तो अग्रते, आंभकुशल तोर चिते, स्मरण करू तीर्थटने, वन गहन पथ श्रमे, जेसने पक्षी पक्ष तले, बालके उड़ंती नीरोले, तुम्भर छाया आश्रय करी, सकल कष्ट कुपासरी। विपद दशा जेते होई, बने बंचिलु पांच भाई, माता सहिते जदु घरे, अग्निदहन महाघोरे। विषभक्षण आदि जेते, तू आगे कही विमुखेते, अनेक आपद प्रमादु, बंचिलु तुम्हारा प्रसादु। तू आंभ स्नेह दूर करी, रमण कलु वसुंधरी। उदासी पथिक लक्षणे, एकांते बुलु बने बने, किपरि प्राण रक्षा करू, ए पथ श्रम के नेहरू,
भ्रमण अवनि मण्डले तीर्थ आश्रम पुण्यस्थले तोहर प्राय साधु जेते पवित्र देह पुण्यतीर्थे भ्रमी करन्ति पुण्यतर जाको चित्ते चक्रधर तुझे स्वभावे पुण्य देह प्रसन्न चिते तात कह जादव संगे बनमाली सुखे की छन्ति कुशस्थली ताहार भले भल मोर से हरि शरण सदर सुखे अछन्ति कि जादवे भूतात पचारु प्रस्तावे एमन्ते राजा वाक्य शुणी विदुर मने मने गुणी सुहृद भावे भय कला जादव क्षय न कहिला विचारे कहिबि मु जेबे जीवन छाड़िबे पांडवे केमते देखिबि मु यहाँ एते विचारी कला माया न कहि जदुवंश नाश निर्घाते छाड़िला निश्वास ऊर्ध्वधने से विदुर कपटे कहई मधुर सर्वकुशल जा प्रसादे कृष्ण अछन्ति अप्रमादे एमन्ते राजा आगे कही केते दिन पूरे रही ज्येष्ठ भ्रातार श्रेयर्थे सर्वजनक प्रीतिमते नित्य आनंद धर्मराजा दूर पादे करे पूजा रात्रि दिवस तार संगे धर्मनंदन अनुरागे अशेष तीर्थांक महिमा के कही पारे गुण सीमा सर्व कहिला सुख मने एबे हो शुण विप्रजने मांडव्य ठारु साप पाई जम विदुर देह बही सते भरस शूद्र देहे बंचिला विष्णु माया मोहे पापींक दंडे अधिकार करन्ति देव विधि न कर कुल रक्षक परीक्षित जाने निश्चिंत धर्मसुत एबे पांडव पांच भाई रिपु संहारी राज्य पाई गृह कारणे चिता जड़ी विष्णुर माया मोहे पड़ी राज्य करन्ते धर्मसुत मिलिला काल विपरीत केहि न जाने गति तार स्वभावे अव्यक्त ईश्वर धूमे पूरिला दश दिश विदुर देखि पाई त्रास बसिला धृत राष्ट्र पासे ज्ञान से कहई विश्वसे हे भ्रात शुण मो उत्तर चलतु बेगे तेजीपुर काल मिलिला भयंकर दिश आकाश अंधकार एथको प्रतिक्रिया नाही एहाको प्रतिक्रिया नाही अव्यक्त रूप जार देही द्वापर जुग शेष हेला ए कली काल प्रकाशिला आंभर प्राण ए हरिब एहाकु केबा निबारिब जन संपद मोहितले संहार करिब ए बळे देवदानव महाबल वृद्ध प्रतापी युवा बाळ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ
କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେନେ ବାତେ ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଥରହର କାତରେ ନେତ୍ର ବହେ ନୀର ନିତ୍ୟ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହି ସାର ଏହାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ହୁଏ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ତାହାକୁ ବୋଲି ମହାଜନ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଫଳ ନାସିଲେ ଭାତୃପୁତ୍ର କୂଳ ଆୟୁଷ ତୋର ଶେଷ ହେଲା ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃଖିତ ବୃଦ୍ଧ ଦେହେ ତୋଷ ନିବାସ ପର ଗୃହେ ବିଶେଷ ଚକ୍ଷୁହୀନ ତୁହି ବଧିର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇ ବିଷଣ୍ଣ ଦାନ୍ତ ତୋ ଅଧର କଫେ ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅନ୍ତରେ ଅଗ୍ନିମନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ ଜିରଇ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ଆଶା ଯେତେ କେତାକୁ କରିବ ଆୟତେ ଯେଉଁ ଭୀମର ଗଦା ଘାତେ ସମରେ ମଲେ ତୋର ସୁତେ ତାର ବର୍ଜିତ ପିଣ୍ଡେ ଆଶା ସ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ତ ଭରସା କୁମତି ଜନେ ସଙ୍ଗେ ଭାଳି ତୋର କୁମରେ କଲେ କଳି ପାଣ୍ଡୁର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ମାରି ଭୁଞ୍ଜିବେ ବୋଲି ରାଜଶିରି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଚାରିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ ସେ ଭୀମ କେବେ ହେନ ମଲା ତାହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ଯଦୁର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ସେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ନ ମଲେ ପୁଣି କପଟ ପଶା କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟ ହରି ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ଧରି ବଳେ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ତୁ ତାହା ଜାଣିଅଛୁ ଭଲେ ସେ କି ତାହାଙ୍କ ଚିତୁ ଶିବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ନ ଖାଉ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଗୃହେ ଥାଉ ତୋର ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ ଅତି ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ଦେହି ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେସନେ ପୁରୁଣା ବସନ ଏ ଦେହେ ବିରକ୍ତ ଯେ ଜନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ଅନିତ୍ୟ ନର କଳେବର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର ଏହା ବିଚାରି ଯୋଗ ବଳେ ହରି ଭକତ ସାଙ୍ଗ ମେଳେ ନିର୍ବେଦ ହୋଇ ଚଳେ ବନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଜନକ ଉତ୍ତମ ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ମତି ଭ୍ରମ ଉତ୍ତର ପଥେ ଚଳ ବେଗେ ପତ୍ନୀ ସମେତ ମୋର ସଙ୍ଗେ ମୁହିଁ ଉଦାସୀ ପଣେ ବନେ ସେ ବିବି ତୋତେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦେଖ ଏ କାଳ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୱ ହରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ସେ ଅନ୍ଧ ଧୂର୍ତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ମୋହ ଜଡ଼ ଛାଡ଼ି ବନଗମନେ ଚିତ ବଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା କରି ଦୂର ନବରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ପତିର ବନବାସ କଥା ଶୁଣି ସାନନ୍ଦେ ପତିବ୍ରତା ବିଦୁର କନ୍ଧେ ଦେଇ କର ନଗରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ମନ ଆନନ୍ଦେ ବେନି ଜନେ ପଶିଲେ ହିମାଳୟ ବନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେନେ ମହି ଯୁଦ୍ଧେ ପଶଇ ମନର ସାନନ୍ଦେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ବରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ନିଜ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଅଗ୍ନି ପୂଜନ ଦାନ କରି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନ ପୂଜାର୍ଥେ ଗୃହ ପଶିଲେ କୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳି ହସ୍ତରେ ଘେନି ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥଳୀ ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ଘର କାତର ମନେ ରୂପବର ପୁଛିଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଗୁରୁ ଜନେ ଗଲେ କାହିଁ ଯେ ନ ଶୁଣେ ବଚନ ଭୟେ ଚାହନ୍ତି ଛନ ଛନ ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଜନେ ଚାହିଁ ତାତ ଜନନୀ ଗଲେ କାହିଁ ବିଦୁର ନାହିଁ ମୋର ପାଶେ ତାତ ଜନନୀ ମନ ଦିଶେ ଲୋଚନେ ନଦୀ ସଇ ପଥ ଦଇବେ ବୟସେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣେ ଦୁଃଖିତ କେବଣ ଦେଶେ ଉପଗତ ନ ପୁଣ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଜାଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ପୁତ୍ର ନାଶେ ମୋର ଜନନୀ ତାତ ତ୍ରାସେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ନିମଜିଲେ
मोर दुष्कृत कर्म फले। सुत उवाच धर्मानन्दन वाक्य शुणि सारथी न कहई वाणी। न देखी धृष्ट राष्ट्र पासे अति पीडित स्नेह बसे। विरह दुख रे विकल नयन बहे अश्रुजल। धर्मानन्दन वाक्य शुणि सारथी न कहई वाणी। न देखी धृत राष्ट्र पासे अति पीडित स्नेह बेसे। विरह दुख रे विकल नयन बहे अश्रुजल। पुणी से मने धैर्य धरी हस्ते पोछिला नेत्रुबारी। धृतराष्ट्रर गृहत्याग कहई युधिष्ठिर आग। संजय उवाच शुण हो नृप चूड़ामणि तोहर पियर जननी। रजनी काले गले काहीं सर्वथा न जानई मुहि। मोर जीवन दुख भरे बुड़िला दुर्गम सागरे। एमंते कहूँ मने खेद गगने शुभे वीणानाद। शुणी चाहिले अंतरिक्षे नारद दिशिले प्रत्यक्षे। तुम्बुरु अछि तांक संगे वीणा विनोद वाद्य रंगे। नादे गोविंद गुण गाई पुलक रमपंती बही। आनंदे अश्रुजल पुरे मिलिले राजार छामुरे। देखी सनातन रूपमणि अनुज संगे पादे नमी। मुनिंकी आसने बसाई बेनी चरण करे धोई। चरण पूजी विधि मते कहती नारद अग्रते। युधिष्ठिर उवाच भो ब्रह्मा सुत शुण भले। मो तात मात केणे गले। मोर करम दुख पुण भो मुनि तुम्भे भले जाण। चक्षु विहीने घोर बने जीवन धरिबे केशने। गभीर जले नाव थोई नाविक जेसने पड़ाई। तेमंते करी गले मते अधिक कहिबी मु केते। होइण एबे कर्णधार दुख सागरु कर पार। नारद उवाच भनृप शोक तु न कर ईश्वर बसए संसार। प्राणी भियाई माया जोगे खेलई संजोग विजोगे। गोरु नासिका जेने बिंधी आकर्षी चर्मर जुबंधी। से प्राणी जेने भार बहे अंतरे दुख के दर सहे। क्रीड़ा कंदुक क्रीड़ा रंगे। भ्रमयी संजोगे विजोगे जे दान पड़ही जे मन्ते। कंदुक चले से ही मते। ईश्वर इच्छारु संसार ए गुरु दीक्षा पथ सार। तू राजा तोते हे न जाणु संसार सत्य प्राय मणु। सत्य बा मिथ्या बेनी पथे शोक न करि पारु चिते। जदि तू जीव सत्य मणु देहे अनित्य परिमाणु। अथवा ब्रह्म भाव बहु स्नेह छाड़िले शोक काहू। एणु अज्ञान जड़मती व्याकुल छाड़ हे नृपति। तुझे विचारु स्नेह भरा न मोबिने के मते। तुझे विचारु स्नेह भावे मोबिने के मन्ते बंचिबे। ए देह पंचभूते जड़ी
ଅବିଦ୍ୟା କାଳ କର୍ମେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଦୁଃଖେ ନିତ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଏ କାହିଁ ପର ପ୍ରାଣ ରଖି ଉରଗ ଗିଳିଛି ଯାହାକୁ ସେ କାହିଁ ରଖିବ ଆନକୁ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ନୃପବର ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଖେଳ ଘର ସ୍ୱଭାବେ ନାହିଁ ଯାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱିପଦ ଚତୁଷ୍ପଦ ଯେତେ ନିପଦେ ତାହାଙ୍କ ଆୟତେ ବଡ଼ଙ୍କ ଭକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ସାନେ ସେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏ ଜୀବ ଜୀବଙ୍କ ଆହାର କେବଳ ନିର୍ବଳ ବିଚାର ଏକଇ ଆତ୍ମାନର ହରି ଭାବେ ଅଶେଷ ଦେହେ ପୁରୀ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ଭୋକ୍ତା ହୃଷିକେଶ ଏ ମାୟା ଦୁରନ୍ତ ତାହାର ସେ କରି ପାରିବ ଗୋଚର ସେ ହରି ନିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପେ ନର ଶରୀରେ ମୋହ କଳ୍ପେ ଭାରାନି ବାରେ ତନୁ ଧରି ଦୁର୍ଜନ ସମୂହ ସଂସାରୀ ନିଜ ଜନକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏମନ୍ତେ ସଂସାରେ ବିହରେ ଦେବଙ୍କ ଚିତ କରି ତୋଷ ଅଳପ ଅଛି ଅବଶେଷ ଯାବତ ଥିବ ଚକ୍ରଧର ତାବତ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମହାରଥା ତୋତାତ ଜନନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବେନି ସଙ୍ଗତେ ପତିବ୍ରତା ଘେନି ସେହି ମମ୍ବନ୍ତର ଦକ୍ଷିଣେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଘର ବନେ ଯେ ସପ୍ତ ସ୍ରୋତ ସୁର ନଦୀ ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯେ ସେ ଜନେ ନିତ୍ୟ କରି ସ୍ନାନ କରି ହୋମ ଦାନ କେବଳ ଜଳଗ୍ରାସ ଭକି ଶରୀରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ରଖେ ବିଗତ ରାଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ପ୍ରଣବେ ନିଶ୍ୱାସ ଧାରଣେ ଦୃଢ଼ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୁନ୍ଧିଣ ଶରୀରେ ସର୍ବବିଷୟର ସତେଜେ ହରିଚରଣ ଭାବେ ଭଜ ମନୁ ଛାଡ଼ ହି ତିନି ଗୁଣେ ସମାଧି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଭରି ଜୀବ ପରମ ଏକ କରି ପ୍ରବେଶୀ ଅନାହତ ପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି ଧୀରେ ବିଚାର ଯେନେ ଘଟାକାଶ ମହାକାଶରେ ତା ପ୍ରବେଶ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ନାଶ କରି ବସଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂହାରି ସର୍ବ ବିଷୟ ଜଗ ପଡ଼େ ନିବାର ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରୟ ଲକ୍ଷେ କିଏ ବା ତୋରେ ବିଘ୍ନ ଇଛି ଆଜ ହୁଁ ପଞ୍ଚଦିନ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ ଯୋଗ ପଥେ ରଜନୀ କାଳେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯୋଗାଗ୍ନି ବର୍ଣ୍ଣଶାଳେ ଦହନ ହୋଇବ ଶରୀର ତା ପତ୍ନୀ ଥିବ ଯେ ବାହାର ଦକ୍ଷିଣେ ସ୍ୱାମୀ ଧୀର ଧରି କୋଳେ ଦଗଦ ହୋଇବ ନଳେ ତା ଦେଖି ବିଦୁର ଶରୀର ହରସ ଶୋକରେ କାତର ହୃଦେ ସୁମରି ନର ହରି ବେଗେ ସେ ବନୁ ଅପସରି ତୀର୍ଥ ସେ ବନେ ଆଗମନ କରିବ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଡମ୍ବରୁ ତୁଲେ ବୀଣା ବାଣୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ମୁନି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ତାହା ଶୁଣି ତତ୍ତ୍ୱବଚନ ହୃଦେ ଧରି ସର୍ବ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ରାଜା ପାଳନେ ଦୃଢ଼ ଚିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାं ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନମିଷ୍ୟ ପଖ୍ୟାନେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦ।